बाब आनी 2 दीस कॅम्पेनींग उरल्या काबार जावपाक आतां कशें दिसता तुमकां कोणें आपयलें कितें जालें कितें एक्झॅक्टली दिसता वातावरण ना आमचो कितें प्रॉब्लेम जाता मरे हांव तुका सांगता म्हणल्यार आतां इलेक्शन आहा न्हू हांव खंय एक्टीव जालो ना आनी हांव खंय गेलो ना असो ना गेलो ना कित्याक आमकां कोणें आमची स्टडी केलो ना म्हणटा पळय आमकां आनी कितें वचपा जाय आतां लोकांक जायतें जातलें न्हू तुमी तुमचो एक स्टेटमेंट दिलोलो आमकां की तुमी सेक्युलर तुमी काँग्रेसाक सपोर्ट करताले हांवें तुका पयलें सांगलां वोट सेक्रेट म्हणल्यार तुका तूं सांगलां मगे वोट हांव सेक्युलर म्हणटालो तुमी सो पूण दुसऱ्या दिसा तुमचो स्टेटमेंट येयलो की तुमी BJP पल्लवीक सपोर्ट करता बा म्हणून कितें एक्झॅक्टली तें हांव तुका एकूच सांगता सी हांव मरे केन्नाच कन्फ्यूज हांव करपाक वचपाचो ना कळ्ळें न्हू जेन्ना कोण कितें बरयता तेजेर म्हाका पत्तो उलटो दिवपाक नाका आय एम नॉट इंट्रस्टेड कित्याक म्हाका कन्फ्युजान पडपाक जायना इलेक्शन येतलें वयतलें वी आर ऑल आर फ्रेंड्स कळ्ळें न्हू सो हांव क्वायट आहा बट वॉट हॅपन्स टू आमकां जे तुमी स्टेटमेंट दिल्लो आनी मागीर पेपराचेर येयलो पळय दुसरो स्टेटमेंट तुजो पेपरार येयलो तें मागीर हालो आतां कोण पेपरार स्टेटमेंट दिलो तो तुवें स्टेटमेंट हांवें दिलो ना चयलो ना दुसऱ्या दिसा पयलो हांवें दिला तुज्या नांवान येयला तो तुमच्या नांवान येयला पूण हांव कितें म्हणूं शकता बट इज इट युअर स्टेटमेंट ओ तुमी स्टील रिमेन्स द सेम आपूण सेक्युलर हांव तुका कॉमेंट्स म्हाका मरे हितून फासायना काय कसले कामाक हांवें तुका एक पाट सांगलां वॉट इज माय पॉलिटिक्स तुमी म्हटलेलें आसा यू आर अ सेक्युलर पर्सन सो यू विल रिमेन वीथ दॅट सेम येस ओके आतां वातावरण आनी कितें दिसता तुमकां ह्या दिसांनी 3 दिसांनी बा आतां रावन कितें दिसता कितें खातें तुमकां इलेक्शन खातीर कळटलें न्हू कितें खातें बरें चर्चिल बाबाची एक मेसेज लोकां खातीर कितें आसतली लोकां खातीर कितें जनरल लोकां खातीर मुगे मेसेज कितें लोकसभा इलेक्शनाक पळयत जाल्यार लोकसभा इलेक्शनाक लोक आहा जायते आपल्या जायतें कोतलो न्हू लोकांक कोण फोर्स करपाक जाय न्हू टेस्ट कर म्हणून लोकां आपल्या जायतें कोतलो लोक नोबडी कॅन फोर्स वोटा म्हणटा फोर्स करपाक जायना स्टेटमेंट रिमेन्स द सेम तुमी म्हणटा पळय तें फक्त दॅट यू आर सेक्युलर युअर स्टेटमेंट रिमेन्स द सेम मुगे सेक्युलर हांवें पयलें सांगलां सदां मुगे सेक्युलरूच हांव सदांच सो हे पेपरवाल्यांनी बाकी तें केलें तुमच्या भितर खूब जावं गेलें हांव तें कांय सांगूंक शकना कोण कितें करता म्हणजे नांव कोण कितें जावन बरयता कितें करता हांव त्या विचारपाक वचना आनी हांव तें घेवन बसनाय कळ्ळें न्हू जायते भाशेन आमचें कितें म्हणपाक कोणाक आमचें आय कॅनॉट फायट वीथ एनीबडी काय म्हणटा पळय ओके आनी पयलीं हांव मरे इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमीज हें तुजें सदांच वर्ड हे बायलायन आसलेल्यो दिस इज माय हें मुगेलें इवन फाटल्या दिसान शरद पवार पासून हांवें मरे म्हणना सो वॉट यू हॅव टू से अबाउट बाबा देमपय न्हू यू सेड ही इज युअर गूड फ्रेंड हांवें सांगिल्लें पळय तुका गूड फ्रेंड म्हणटा फुटबॉला आमी सारके बरा करना ओके पूण तूं सपोर्ट करता आसतना कोणाक तें तुका सांगतलो लोकांक कित्याक सांगूंक जाय जेन्ना तूं कोणाक सपोर्ट करता पळय तें तूं कांय भायर सरोंक ना सो तूं लोकांक कित्याक सांगूंक जाय काय म्हणटा न्हू अरे बाबा हांव आतां खंय मिटिंगे तर गेलो न्ही चल तें गेलो ना हांव घरा सो लोकांकूय तूं बाबा इलेक्शन आहा म्हणून कितें सांगूंक सोदता तें कांय ना हांवें सांगिल्लें जेन्ना हांव बसलो जाल्यार सांगतालो न्हू हांव बसलो ना पूण तुजे बरे मागपीकूय कांय सांगूना तें सांगना तूं हांव कितें सांगतलो तुजे जो बरे मागपी हांव कितें सांगूंक शकता बाबा कोण तुगे फ्रेंड हांव कितें सांगूंक शकता ना व्यू पॉयंट आसतात आय न्हू कॅन नॉट फोर्स एनीबडी बिकॉज हांव बसलो ना हांव बसलो जाल्यार सांगपाचो बाबा म्हाका हेल्प कराय म्हणून ना पूण एक मेसेज ऑलवेज एक पॉलिटिशनाची एक सदांच मेसेज आसता न्हू बाबा तेजे सपोर्टरांक पॉलिटिशनाची मेसेज आसना पॉलिटिशनाची मेसेज तुका सांगिना पॉलिटिशन कितले आसतले आतां तुझा पॉलिटिशन सगळ्यांक मेसेज न्हू म्हणटात मेसेज तूं एक चर्चिल एक वेल नोन पॉलिटिशियन न्हू हय हांव पॉलिटिशन हांव जाणा न्हू बाबा हांव पॉलिटिशन लोकांक जायते लोक करतलो न्हू
पूण तूं मॅसेज सो तूं लोकांक कितें सांग लोकांक डिशन चोय हांव पॉलिटिशियन जालो कित्याक लोक लागून जालो लोक म्हणटा पॉलिटिशियन लोक जाणा कोणाक कितें करपाक ओके सो आनी पयर हें जालां पळय तें हितून कोणेन कन्फ्युजन केलां तुमच्या तितून कन्फ्युजन कांय ना म्हणजे आमकां तुमी स्टेटमेंट दिलो सकाळीं सांजचो मागीर हय बाबा पळय तुजो चेंज जालो कांय ना कितें आसता मिस्टर चंजील म्हजेर अशें करून न्हू कितलें वर्स जालीं कोण कितें बरयता कोण कितें घाता हांव आनी तें तुका जाप दिना रे कित्याक तें आनी घेवन बसपा जायना हॅलो तसलें हांव घेवन बसना म्हूण आज पासून हांव आहा लिडर म्हणून हांव जर तें घेवन बसतलो जाल्यार आज हांव जाय जाल्यार एनिमी जावपाचो दिसता बरें सो आय डोंट बी एनिमी इन माय लायफ थँक्यू